мы про обычные ситхи закончили. Необычные, высшие ситхи – это обретение семичастного союза, то есть состояние слияния великого Ваджрадхары в течение этой одной короткой человеческой жизни времен упадка. Семичастный союз – это, на самом деле, то же самое, что и состояние Ваджрадхары. Вкратце, 7 аспектов союза – это первый аспект совершенства самбхогакая, полное наличие украшений, первичных и вторичных признаков великого существа. Второй аспект поцелуя или союза, слияние с проявленной в собственном видении карма мудрой. Третье – это аспект великого блаженства, то есть вкушение в теле и уме великого блаженства, основанного на процессах вхождения, пребывания и растворения ветров в центральном канале. Четвертое – аспект отсутствия собственной природы, постижение пустоты умом, пребывающим в природе неоскверненного блаженства. Пятое – аспект непрерывности, пребывание, не уходя в нирвану, пока существует сансара. Шестое – аспект преисполнения состраданием, исходящего из великого безусловного сострадания, неустанность воплощения целей существ. И седьмое – это аспект беспрерывности, осуществление деятельной активности в любое время без перерывов. Это как бы качество или свойство, наверное, Будды Ваджрадхары. И так как, дальше по тексту, и так как в этом, то есть в достижении этих состояний в течение одной короткой человеческой жизни времен упадка, то есть это вот в наше время, короткая жизнь времен упадка, это где-то 60-80 лет. И так как в этом нет никаких сомнений, с крепкой искренней верой и великим усердием обращайся с мольбой. То есть повторяйте или читайте Мигдзему, имеется в виду. Donc maintenant on passe au... On a vu les siddhis mondains, maintenant on passe aux siddhis supramondains. Donc c'est le fait d'obtenir l'union en 7 points, l'état de l'union du grand Vajradhara atteint dans cette courte vie humaine des temps de déclin. Donc qu'est-ce que c'est en bref? C'est 7 aspects de l'union de Vajradhara qui sont en fait les qualités du Bouddha Vajradhara. Donc premièrement, c'est l'aspect de la perfection du Sambhogakaya, qui est la présence de tous les ornements primaires et des signes secondaires d'un état suprême. Le deuxième, c'est l'aspect de l'union ou du baiser, donc l'union avec le karma mudra qui s'est manifesté dans notre propre vision. Le troisième, c'est l'aspect de la grande félicité, c'est-à-dire goûter dans le corps et l'esprit la grande félicité basée sur les processus d'entrée, de demeurer et de dissolution dans le canal central. Le quatrième, c'est l'aspect d'absence de nature propre, c'est-à-dire atteindre la vacuité par l'esprit en demeurant dans la nature de la félicité non souillée. Le cinquième, c'est l'aspect de la continuité, c'est-à-dire demeurer sans partir dans le nirvana tant qu'existe le samsara. Le sixième, c'est l'aspect empli de compassion qui est basé sur la grande compassion inconditionnée et la persévérance dans la réalisation des objectifs de l'ensemble des êtres. Et le septième, qui est aussi l'aspect de la continuité permanente, qui signifie de réaliser l'activité diligente à tout moment et sans interruption aucune. Et pour reprendre après, il est dit que comme il n'y a aucun doute, je m'adresse avec une prière emplie de foi et avec beaucoup d'assiduité et pour réciter le Migdzema. Et peut-être quand on fait référence ici à la courte vie humaine des temps de déclin, c'est l'époque de déclin, elle est caractérisée par une longévité qui oscille entre 60 et 80 ans.
Также в написанном Кангюрбой, тут ошибка, комментарии на Микзем. Кангюрва – это как бы который именно из Кангюрва, я так и не выяснил. Кангюрва – это тот лама, который провел передачу всего слова, сохранившегося на Тибете, слова Будды. То есть Кангюра. Вот тот учитель, который даровал устную передачу Кангюра, их называют Кангюрба. Вот который из этих Кангюрба я не нашел. Не по словам вот этого комментария, там надо, видимо, по времени искать. Ну ладно. Итак, в его комментарии на Микзем сказано, так, говорится, что в общем восхваление и молитвы к обладающему всеми необходимыми характеристиками ваджраному наставнику приводит к обретению невообразимой пользы. А особенно, если обращаться с мольбой вместе с основанной на наставлениях традиции устной передачи необычной гуру-йогой и пометованием смысла микдземы, то есть имеется в виду Гандхела Лагьяма и вне микдзема. Как это объяснялось ранее, то в течение одной этой короткой человеческой жизни времен упадка обретается высшая ситхи Махамудры, имеется в виду пробуждение. А потому что уж говорить о других достижениях. То есть, если достигается самое высшее достижение, то обычные такие, как вот эти всякие ситхи, скажем, 8 великих и тому подобные вещи, не говорить ничего. Также говорится о неописуемой, невообразимой временной пользе, как долголетие, здоровье, обширные заслуги, невозможность причинения вреда никакими внешними или внутренними препятствиями, приращение богатств и распространение славы. Опять же, невозможность причинения вреда оружием, ну и прочие всякие разные виды пользы. То есть тут как бы рекламная не пауза, но долгий опус. Рекламная пауза, так сказать. Читайте Микзему, будет вам хорошо. Donc maintenant, on continue dans le texte. Donc de même dans le texte écrit par le commentaire du Mixema écrit par Kangurwa. Donc là, l'explication, la Matenbum dit ne sait pas à quel lama on fait référence. On appelle Kangurwa les lamas qui ont transmis toute la parole du Bouddha, c'est-à-dire le Kangyur. Mais donc là, on ne sait pas lequel, mais il a écrit ce commentaire sur le Mixema dans lequel il est dit. Donc il est dit que dans l'ensemble, les louanges et les prières adressées à celui qui possède toutes les caractéristiques indispensables d'un maître de Vajra amènent à l'obtention d'un bénéfice inimaginable. Et surtout, si l'on s'adresse avec une supplique basée sur les enseignements du Guru Yoga inhabituel, transmis oralement conformément à la pratique, en se souvenant du sens du Mixema, comme c'était expliqué dans le passé, alors, au cours d'une courte vie humaine des temps de déclin, on peut obtenir les réalisations supramondaines du Mahamudra. Donc là, quand on parle du yoga inhabituel, on fait référence au Guru Yoga de Gandel Lagama, et lorsqu'on parle des réalisations supramondaines du Mahamudra, c'est le fait d'atteindre l'éveil. Alors, que dire des autres réalisations ? Celle qu'on a vue précédemment, on parle également de son utilité temporaire mais indescriptible et inimaginable, comme la longévité, la santé, les larges mérites, le fait que les obstacles intérieurs et extérieurs deviennent dans l'impossibilité de faire du mal, l'augmentation des richesses et la diffusion de la gloire, l'impossibilité aux armes de faire du mal, etc., etc. Et donc là, c'est un peu la page de publicité pour le Mixema. Réciter le Mixema, ça peut ne faire que du bien. По словам досточтимого Наван Джампы, не знаю, когда он жил, кто это такой, 3 вида духов, Наги, Раху и Гялгон, подносят сущности жизни и клянутся не причинять вреда последователям и окружению.
То есть имеется в виду, что пока этот человек набирает свои эти миллионы повторений, вокруг этого человека может образоваться уже круг или кружок последователей. Опять же, как у большинства людей, у него, скорее всего, есть какие-то близкие, то есть, это если окружение имеется в виду, друзья, знакомые, там, родственники. И в процессе практики через какое-то время либо же все духи, либо же их какие-то представители трех видов, то есть наги – это как бы духи земли, влаги, воды. Часто они изображаются в виде как бы существ, у которых тело выше пояса такое антропоидное, а ниже пояса обычно змея. Ну, на Западе, наверное, вот эти русалки, у которых вот ниже пояса рыбий хвост, как бы довольно похожее что-то. Раху – это духи планет. Один из них – это, ну, опять же, по легендам, вот, дух Раху – это, то есть голова его, отрубленное от тела, гоняется за солнцем, и вот периодически эта голова как бы схватывает это солнце, и тогда на земле наступает затмение. И вот когда у него же туловища нету, из этой отрубленной шеи солнце выходит, у нас вот затмение заканчивается. Духи Гялгон – это вид вредоносных духов, возникший из союза духов Гялпо и Гомпо. Ну, в общем, это еще один из видов духов. Неважно, весь этот бестиарий, так сказать, тибетский, тут он, возможно, представлен в подобном виде, а может быть и совсем другом. Как бы то ни было, различные духи местности подносят сущности жизни этому практикующему. То есть вот есть сказка про этого Кощея Бессмертного, что его жизнь заключена в этом каком виде иглы, спрятана в яйце, яйце, по-моему, в утке, утка в зайце, заяц где-то в ларце, ларец висит где-то там на дереве прикованный, или еще какие-то там последовательные есть. Вот что-то типа вот этой иглы на самом деле у многих духов есть. Это то, с помощью чего их как бы контролируют. Можно контролировать. Если как бы ее сломать, то он тоже умирает. Это какая-то вещь может быть. Так вот, они настолько как бы вверяют себя практикующему и дают ему клятву о том, что они будут следовать дхарме, что как бы если мы нарушим свое обещание, ты можешь ее сломать и таким образом умертвить нас. Это называется подношение сущности жизни. Вот, подносит сущность. Гялгон, как он выглядит? Не будем описывать. Они часто такие человекообразные, но с каким-нибудь, как бабайки, в общем. Демонические формы, в общем. Демоническими формами можно это. Et d'après les paroles du vénérable Nagwan Jampa, il est dit que les trois types d'esprits, les Nagas, les Arahu et les Gyalgon, font des offrandes de l'essence de leur vie et promettent de ne plus faire de mal aux disciples et à leur entourage. Donc là, c'est vrai que quand un pratiquant s'engage dans la récitation du Mitsema des centaines de milliers, voire des millions de fois, il va y avoir un cercle de proches, d'amis, de la famille peut-être, qui vont se rassembler autour de lui. Et parfois, dans le processus de cette pratique, il peut y avoir aussi des esprits qui vont apparaître et qui vont au final donner, ils vont faire des offrandes et vont donner l'essence de leur vie, ils vont faire cette offrande de l'essence de leur vie. Donc quels sont ces trois types d'esprits? On a les nagas. Donc les nagas, c'est les esprits qu'on trouve dans la terre, l'humidité et l'eau. Ils ont une forme, toujours d'après les histoires, à la fois demi-être humain sur le torse, et après la fin du corps, c'est sous une forme de serpent. C'est un peu l'équivalent des sirènes qu'on retrouve en Occident. Après,
les Rahu, alors là c'est c'est un esprit des planètes et il a une espèce de tête et puis la légende dit qu'il poursuit le soleil et puis quand il arrive à attraper le soleil, on a des éclipses de soleil parce qu'il a réussi à faire le soleil puis après hop le soleil ressort et les Galgon, alors pareil c'est une espèce c'est des monstres qui sont un mélange d'humains et puis avec différents attributs. Et eux, c'est un petit peu comme dans les contes, ils vont offrir l'essence de leur vie, ce qui est le plus précieux, ce qu'on peut leur donner, ils vont l'offrir et ils vont promettre de ne pas faire de mal aux disciples qui se sont engagés dans ces pratiques de récitation du Nitsema. Дальше. В руководстве на Гандел Хагяму, который составил обретший высшие сетки Джамбел Гятсо, ну вот этого человека и текст удалось идентифицировать. Джамбел Гятсо – это ученый и практик из Центрального Тибета, рожденный где-то в 1682 году и предположительно ушедший в 1741. Известны также под другими именами: Лосон Джамбел Гятсо, Джамьян Деви Дорже, Манджуши Самудра, Сука Ваджра, Бхусуку Джамьян Деви Дорже и так далее, и так далее. Довольно известный товарищ был. Он написал текст, который называется «Ожерелье из Чинтамани», то есть драгоценности, исполняющих желания, руководство по особой гуру-йоге, традиции преемственности Сред. То есть Гандел Хагяма относится из гелукпинских линий преемственности к линии Сред. Вот. И так, в этом тексте сказано... Ну, сначала переведи. Donc, dans le traité sur le Ganden Lagama composé par Jampel Gyatso, alors Jampel Gyatso c'est un érudit, un praticien du Tibet central qui est né en 1682 et qui est mort environ, on suppose en 1741, et qui a été aussi connu et sous les noms de Lobsang Jampel Gyatso, Jamyan Devi Dorje, Manjushri Samudra, Sukha Vajra et Prusuki Jamyan Devi Dorje. Et il était célèbre dans le Tibet central et il a dans ce commentaire, donc le Ganden Lagama, c'est la lignée de Сред. И, как называлось, вы сказали, ожерелье? А вот выше примечание, 178. 178. Да, у тебя номер другой. Ожерелье из Чинтамани. Et en fait, en tibétain, ça s'appelait l'ornement de Chitamani, qui est l'arbre qui exauce les souhaits et qui était un traité sur le gourou yoga spécifique à la lignée de transmission de Srед. Многие настоящие йогины имели кличку Бхусуку. Вот тут у него одно из имен – это Бхусуку Джамьян Деви Дорже. Последнее. Вот это Бхусуку – это санскритская, как сказать, аббревиатура. Бху значит сокращенно от первый слог от слова спать, есть. Су это суопа, спать. Спать, ага. Ку это испражняться. Как бы вот все, что он умел. Да. Так, например, у Шантидева такая же кличка была. Et alors là, par exemple, on avait on les appelait Prusuku, et en fait, ce sont des abréviations du sanskrit alors Pu, c'est la première syllabe du mot sanskrit qui veut dire manger,
Su, c'est la première syllabe qui veut dire dormir, et ku, qui est la première syllabe pour dire de faire ses besoins. Et donc Shantideva aussi avait ce même surnom Pusuku. Ладно. Говорится, что если понимать таким образом смысл и, памятуя о нем, обращаться с мольбами, и если при каждом прочтении мигдземы будет присутствовать полнота этих трех, то есть понимание смысла, памятование и искренняя мольба, то этим самым будет обретаться безмерная, временная и окончательная польза. Как будто возносились мольбы к этим трем превосходным божествам, то есть имеется в виду Авалокитешвара, Манджушри и Ваджрапани. И повторялась шестислоговая, то есть мантра Ом Мани Падме Хум Авалокитешвары, и подобные дхарани или мантры, то есть Ом Арапачанади Манджуши, Ом Ваджрапани Хум, парт иногда Ваджрапани, ну и тому подобные мантры. Так, дхарани или мантры. А также творились молитвы ко всем Буддам 10 направлений. Кроме этого, в целом, возможно, очевидно, что, опираясь на мигдзему, также можно обрести невообразимую временную пользу. А в особенности известно, что когда сам Дунак тут это длинная история, я лучше это потом. До 10 направлений. Переведи, пожалуйста. Donc, il est dit que si l'on en comprend le sens et si on s'en souvenant, on s'adresse avec une prière, alors ça veut dire, lors de chaque récitation du Mitsema, on comprend complètement le sens, la prière et l'évocation. Et bien, grâce à cela, on obtient un bienfait incommensurable, temporaire et final, similaire à celui qui résulte de prières à ces trois déités suprêmes qui sont Avalokiteshvara, Manjushri et Vajrapani, de même que de la récitation du mantra à 6 syllabes qui est celui d'Avalokiteshvara, Om Mani Padme Hum, et les autres dharani ou mantras comme par exemple Om Arapachana qui est celui de Manjushri ou encore le mantra de Vajrapani et de la même et également des prières à tous les Bouddhas des 10 directions. Кроме того, в целом, возможно, очевидно, что, опираясь на мигдзему, также можно обрести невообразимую временную пользу. А в особенности известно, что когда-то сам Дунак по Парден Самбо, это 18-й настоятель монастыря Нартан, известный также по имени Дульдзин Пелден Самбо, собственно, это и есть автор текста Гуру-йоги Ганден Хлагяма на годы жизни 1402-1473 годы. Так, вот этот товарищ, этот лама, реализовавший ситхи Ваджрабхайравы, совершал практики в нагорной части долины Сред. Тогда же одному местному очень богатому домохозяину досаждал дух Гялпо-Пихар из-за Самье. И многие люди в его семье умерли, а самый его любимый сын сильно мучился от болей, так как в его тело входил этот самый Гялгон, и никакие доступные методы не помогали. Мальчик был на грани смерти уже. И как-то некоторые пастухи рассказали, что в нагорной части долины в пещере сидит какой-то настолько необычный, что и поверить невозможно. Человек, который иногда выглядит как монах, а иногда как устрашающего вида як. И возможно, что стоит обратиться к этому монаху, не знает ли он какого-то способа. Услышав это, домохозяин пришел к Дунакпе, совершил поклон и рассказал о своих проблемах и обратился с мольбой прийти к нему в дом и сделать что-нибудь. На что лама ответил: «Я простой, старый, ничего не знающий монах, и откуда уж мне знать про какие-то там особые методы?» И не дал своего согласия. Но домохозяин продолжал настойчиво умолять. И тогда Дунак поговорит: «Ну ладно, раз ты так сильно настаиваешь, мне нужно проверить, могу ли я чем-то помочь. Вот возьми мои четки, подстилку для сидения, это вот
Дина. Вон сверху лежит такая с ушками заостренными. Это монашеская подстилка, вот она сверху. Под пуфиком как бы. Угу. Так, эту подстилку ему дал Дина. И сапоги. Когда Гиалгон войдет в тело твоего сына, эту подстилку, вот такую штуку, накинь на окно. А сапоги поставь у дверей справа и слева, а бусины от четок всунь во все отверстия в этой комнате. А когда так сделаешь, возможно, этот демон начнет причитать и ужасно кричать. Если так и произойдет, сообщи мне. Если же он не испугается, значит, я не помогу. Сказав так, он отпустил домохозяина. De plus, il est indéniable qu'en se basant sur le Mitsema, il est possible d'obtenir une utilité temporaire inimaginable, et il est connu que le lama Dong Nakpa Palden Sampo, en personne, qui a réalisé les siddhis de Vajrabhairava et a fait des pratiques dans la partie montagneuse de la vallée de Sred. Donc ce lama, il a vécu, c'était le 18e supérieur du monastère de Nartan, qui était aussi connu sous les noms de Dulzin Palden Sampo et qui était aussi l'auteur du texte du Guru Yoga de Gandel Lagyama et qui a vécu entre 1402 et 1473. Donc ce lama a fait des pratiques dans la partie montagneuse de la vallée de Sred. Et il y avait un propriétaire très riche de cette région qui était extrêmement ennuyé par l'esprit de Gyalpo Pérard de Samier, et il y avait déjà eu beaucoup de morts dans sa maison et son propre fils préféré souffrait de fortes douleurs parce que ce Gyalgon était entré dans son corps et aucun remède ne donnait de résultat et son fils était à l'article de la mort. Alors, certains bergers vinrent lui raconter que dans la partie montagneuse de la vallée, dans une des grottes, se trouvait une créature si inhabituelle qu'il était difficile de croire à son existence. Tantôt il avait l'allure d'un moine, tantôt l'apparence terrifiante d'un yak, et peut-être ça valait la peine de s'adresser à ce moine afin de savoir s'il ne connaissait pas un moyen pour pouvoir aider. Et en entendant cela, le propriétaire, à la voir Dugnakpe, se prosterna, raconta ses problèmes et lui demanda de venir dans sa maison et de faire quelque chose. Et sur ce, le lama répondit: « Mais je suis un vieux moine ignorant, d'où voulez-vous que je connaisse des méthodes particulières ?» Et il ne donna pas son accord. Mais le propriétaire continua à le supplier avec insistance. Il répondit: « D'accord, puisque tu insistes autant, il faut que je vérifie si je serai à même de faire quelque chose. Prends donc mon mala, la couverture que je mets sur mon coussin, c'est ce que vous voyez là-bas, ce que les moines mettent sur leur coussin, et mets les bottes... Hein? Dina, покажи, пожалуйста. Dina. Voilà, c'est ça, c'est la... Il lui donna ça. Et mes bottes. Et lorsque le Gyalgon entrera dans le corps de ton fils, tu calfeutreras la fenêtre avec cette couverture, tu mettras les bottes à gauche et à droite de la porte et tu mettras les perles du mala dans toutes les fentes et ouvertures qu'il y a dans le mur de la pièce. Et lorsque tu as fait cela, il est fort possible que le démon se mette à se lamenter et à crier très fort. Si cela arrive, fais-le-moi savoir. Et s'il n'a pas peur, cela signifie que je ne pourrai rien faire. Ayant parlé ainsi, il laissa partir le propriétaire. И сказав так, он отпустил домохозяина. Домохозяин же, как только
демон в следующий раз вошел в тело мальчика, сделав все, как сказал учитель. И тогда демон громко взвыл и запричитал: «Ах, пришел я сюда на свое горе, и куда теперь бежать? Верхнее окно перекрыл Ваджрабхайрава. Двери по правую и левую сторону охраняют страшные ракшасы с мечами в руках. А все остальные выходы окружены армией монахов». И когда этот дух так запричитал, сразу же отправили посыльных, которые пригласили ламу, и, придя, этот лама обратился к духу: «Раз тебе так невыносимо страшно, а как же другие бедные существа, здоровью и жизни которых ты причиняешь вред? Сейчас же дай клятву не чинить зла ни одному рожденному существу, а в противном случае я вмиг уничтожу тебя». Демон же ответил: «Но в таком случае я, питаясь мясом и кровью рожденных существ, не смогу утолять голод и жажду. Прояви и ко мне толику сочувствия». «Ладно, — говорит лама, — тогда поклянись никогда не вредить никому, кто читает Мигдзему. Но и в таком разе я все равно не найду, где утолять голод и жажду, ведь от Джаландары на западе, это штат Химачал-Прадеш еще, по-моему, да. Где-то часа 2-3 от Дармасалы, это в Индии. От Джаландары на западе до края Великого океана на востоке, это имеется в виду до Желтого моря, нет, Китай, нет никого, кто бы не читал Мигдзема. Ну, в какое-то время она была очень сильно распространена. «Ну, раз так, — ответил учитель, — дай обет, начиная с сегодняшнего дня, не причинять даже малейшего вреда никому, кто читает Мигдзему в связи с этой гуру-йогой, иначе тут же уничтожу». Тогда демон сказал: «Ну ладно, буду поступать, как повелевает лама». Подчинился и принял обязательства. А потому учителя говорят, что из тех, кто читает Мигдзему, никому, кто читает Мигдзему в связи с выполнением этой практики гуру-йоги, не могут навредить не только никакие духи из 8 классов в целом, но и в особенности духи Пихар и остальные из рода гялгонов. Ну вот как бы такова польза от Мигдземы и Гандел-хагьямы. Читайте Гандел-хагьямы, и будет все хорошо с Мигдземой. Donc, on continue. Ayant parlé ainsi, il laissa partir le lama laissa partir le propriétaire. Donc, il arriva chez lui, il fit tout ce que lui avait dit le maître, et à peine le démon fut entré dans le corps de son fils une nouvelle fois. Et alors le démon se mit à hurler et à se lamenter. « Je suis arrivé ici pour mon propre malheur, et où puis-je désormais me réfugier? La fenêtre du haut est bloquée par Vajrabhairava. Les fenêtres sont gardées et à droite et à gauche par de terribles rakshasas qui tiennent des épées dans les mains, et toutes les autres sorties sont encerclées par une armée de moines. » Donc, on envoya des messagers qui ramenèrent immédiatement le lama, et qui, une fois arrivé, s'adressa à l'esprit en lui disant: « Mais puisque tu as si peur, alors que dire de ces pauvres êtres à la santé et à la vie desquels tu t'attaques? Promets maintenant de ne plus faire de mal à aucun être né, sinon je te détruis tout de suite. » Et le démon alors le démon répondit tout de suite: « Mais dans ce cas, comme je me nourris de la viande et du sang des êtres nés, je ne pourrai plus assouvir ma faim et ma soif. Aie pitié de moi, ne serait-ce qu'un tout petit peu. » « D'accord, dit le lama. Alors, jure de ne plus faire de mal à ceux qui récitent le Migdzema. »« Mais dans ce cas, répondit l'esprit, je ne trouverai pas à assouvir ma faim et ma soif, car de Jaladhara à l'ouest jusqu'au bord du grand océan à l'est, il n'y a personne qui ne récite pas le Migdzema. » Donc à l'époque,
le Mixema était extrêmement populaire et donc le Jaladhara, c'est en Inde, dans le Madhya Pradesh, pas loin de Dharamsala, et puis l'océan de l'Est, c'est la mer Jaune. Et donc, puisqu'il en est ainsi, répondit le maître, jure qu'à partir de ce jour, tu ne feras pas de mal à tout être qui récite le Mitsema en lien avec ce Guru Yoga. Sinon, je te détruis sans attendre. Alors, le démon, en disant « Je ferai tout ce que m'ordonne le lama », s'exécuta et en fit la promesse. Et c'est pour cela que les maîtres disent qu'aucun des esprits des 8 classes, et en particulier les esprits Behar et ceux du groupe Galgon, ne peuvent faire de mal aux personnes qui récitent le Mitsema en lien avec la pratique du Guru Yoga. Donc voici donc énoncés les bienfaits de la récitation du Mitsema et de Ganden Ladyama. Дополнительно, какие практики совершаются в конце сессии? Об этом уже немного говорилось ранее, то есть в предыдущих главах на самом деле, но еще, как об этом сказано в слове Будды, главное в практике – это обуздание дверей чувств, понимание меры в количестве употребляемой пищи и многое подобное. Из этого первое – методы обуздания дверей чувств. Donc, partie suivante, en complément, les pratiques qui se font à la fin de la session. On en a un peu parlé auparavant, mais encore, et ainsi que c'est présenté dans la parole du Bouddha, le principal de cette pratique est la maîtrise des portes des émotions, la compréhension de la mesure en relation avec la quantité de nourriture absorbée, etc. De là, les méthodes de maîtrise des portes des émotions. Тут на самом деле немножко это не совсем в конце сессии, а по завершении сессии, то есть в промежутках, наверное. Итак, как только в нашем сознании зарождается страсть, гнев, омраченность или какая-то другая клеша, или какие-то дурные измышления, то если, не подпадая под их власть, изо всех сил полностью их отсечь, не давая уму своевольничать, но обращаясь с мольбой к гуру и 3 драгоценностям и не отвлекая своим умом на внешнее, все время созерцать нераздельность гуру божества и своего ума, это будет, таким образом получится как бы царь, такая упадеша называется царь устранения препятствий и извлечения выгоды. При этом также, если во время затвора выгоды. Donc, en fait, то есть имеется в виду, что это лучший способ, самый лучший способ для устранения препятствий и получения, наоборот, как бы выгоды из этого продвижения с помощью препятствий. Et donc en fait, là, c'est vrai qu'on dit c'est les pratiques qui se font à la fin de la session, mais peut-être ce serait plus juste de dire que ça, c'est plutôt ce qu'il faut avoir à l'esprit entre les sessions de pratique. Donc, dès que dans notre esprit apparaît la passion, la colère, la tristesse, quelque autre klesha ou élément perturbateur ou quelques autres constructions néfastes de l'esprit, alors, si en évitant de tomber sous leur emprise, de toute notre force, nous les tranchons complètement, ne laissant pas notre esprit en faire à sa guise, donc en nous adressant avec une supplique au gourou et aux 3 joyeux, et en ne permettant pas à notre esprit d'être distrait par des éléments extérieurs, il faut se concentrer en permanence sur la consubstantialité du gourou déité et de son esprit. Et c'est en fait la méthode royale qui permet d'éradiquer les obstacles et d'en tirer les bienfaits de la manière la plus sûre. Опять же, при этом также, если во время затвора питать надежды и страхи, ожидая благих знаков и опасаясь проявления препятствий, как бы питать такие мысли во время затвора,
Это причина для возникновения препятствий, поэтому не допускай этого. Но даже если возникают неприятные ощущения тела и ума, или чувство боязни, плохие сновидения, знаки и тому подобное, тем не менее не допускай дурных измышлений, но однонаправленно сосредоточившись на вере и почтении гуру божеству с мыслью «полагаюсь на ваше провидение», продолжай свою практику. И таким образом, полностью отбросив измышления, если ты таким образом отбросишь измышления, они естественным образом усмирятся и исчезнут. Еще для защиты от препятствий исключительно важно в перерывах между сессиями повторять мантры в состоянии, исполненном гордостью божества, но не включая их, эти мантры, в число повторений мантры в затворе. Donc, à l'identique, si lors d'une retraite, on éprouve des espoirs et des angoisses, que l'on attend des signes bénéfiques et que l'on craint l'apparition d'obstacles, ça va devenir des causes d'apparition d'obstacles. Alors, il ne faut pas laisser cela arriver. Et de même qu'il y a des sensations désagréables ressenties par le corps et l'esprit, ou encore des sensations de crainte, des mauvais rêves, des signes ou autres, il ne faut pas se laisser envahir par ces mauvaises réflexions et il faut se concentrer uniquement sur la foi et la vénération du gourou déité en pensant « je m'en remets à votre protection ». Et ainsi, il faut se débarrasser complètement de ces inventions qui vont s'apaiser naturellement et finir par disparaître. Et encore, afin de se protéger des obstacles, il est important de répéter des mantras entre les sessions en étant empli de la fierté de la déité, mais sans inclure ces mantras dans le nombre des mantras récités pendant la retraite. Так, дальше, как бы по одному предложению. Без сомнений и неуверенности в гуру и в упадешах усиливай почтение и веру в них. Или питай. Созерцай любовь и сострадание к существам, возглавляемым чинителями вреда. Хотя бы на уровне попыток созерцай гордость божества. Именно я и есть это самое божество. Снова и снова освежай визуализацию повторения мантр. Направляй ум внутрь от рассеянности и возбужденности. Избавляйся от вялости и тупости и прочих пороков самадхи. Повторяя мантры, избегая чрезмерно быстрого произношения, слишком медленного и прочих из 8 изъянов. То есть это 8 изъянов при повторении мантр – это произносить слишком быстро или слишком медленно, слишком громко или слишком тихо, пропускать слоги мантры или произносить лишние, игнорировать особые гласные звуки санскрита, то есть продолжительные знаки, как знаки долготы гласных, и такие как р и так далее, и диактрические знаки, такие как анусвара и висарга. Как? Анусвара, висарга, я в транслитерации записываю двоеточие. Двоеточие на самом деле это как бы такой придох, например, а это а, не а. Анусвара это правило произношения как бы кругляшка, который в транслитерации чаще записывается как «мэ», но на самом деле там немножко по-разному может произноситься. 8 изъян. Так, помышляй так. Покуда этот затвор не доведен до конца, что бы ни произошло, не попаду под влияние своих или чужих дел, чего-то приятного или неприятного, плохого или хорошего. То есть, пока не закончится затвор, там, что бы ни говорили люди, вот мы там еще дом не достроили, надо вот что-то делать, и вместо того, чтобы сосредоточиться на практике, начинаешь думать, чем же там крышу покрыть-то. Очень важно поднимать свой внутренний настрой и уверенность мыслями. Если опираться в целом на гуру и 3 драгоценности, а в особенности вот на такого идама, как меня могут победить какие-то случайные препятствия? Вот, исходя из этого, думаешь, я все равно смогу. И как бы исходя из такой мысли, мы приходим к ощущению, что я смогу закончить этот затвор. Также говорится, что если дуть на огонь,
совать в рот острие оружия, ну, имеется в виду, например, нож, когда кушаем, есть чеснок, лук, а в особенности мясо языка, то будут ослабляться способности речи, а потому следует избегать всего этого. В затворе, если вы в жизни все же это любите, в обыденной жизни, наверное, не так страшно, а вот в затворе желательно следовать этому правилу. Без сомнения, да? Да. Donc, sans l'ombre d'un doute ou hésitation envers le gourou et les Upadeshas ou les conseils, renforce ton respect et ta foi en eux. Médite sur la fierté. C'est bien moi qui suis cette déité, ne serait-ce qu'au niveau de tentative. Et sans relâche, rafraîchis la visualisation lors de la récitation du mantra, dirige ton esprit à l'intérieur, loin de la distraction et de l'excitation, débarrasse-toi de la langueur et de l'abrutissement et autres défauts du samadhi et médite sur l'amour et la compassion envers les êtres qui sont à la tête desquels se trouvent ceux qui font du mal. Donc parmi les 8 défauts qui peuvent arriver, voilà. En répétant le mantra, évite de le prononcer trop vite, trop rapidement et évite les 8 autres défauts. Donc parmi ces 8 autres défauts que l'on peut avoir lorsqu'on récite des mantras, il y a le premier, c'est prononcer trop rapidement ou bien trop lentement, trop fort ou pas assez fort. C'est le fait de sauter des syllabes du mantra ou bien d'en prononcer des qui ne sont pas inscrites. C'est le fait d'ignorer certaines voyelles particulières, certains sons propres aux voyelles du sanskrit, des sons longs et ou bien les signes diacritiques qui sont les aspirations qui sont indiquées par des trémas ou encore d'autres comme les anusvara ou visarga qui sont aussi des règles de prononciation. Et voilà, réfléchis de la sorte en te disant, tant que cette retraite n'est pas terminée, quoi qu'il arrive, je ne tomberai pas sous l'influence de mes problèmes et de ceux des autres, de ce qui est agréable ou désagréable, de ce qui est mauvais ou bon. C'est-à-dire quand vous faites une retraite, il ne faut pas se dire, ah là là, les travaux là, du toit de la maison, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes ou autres préoccupations. Il est primordial de stimuler sa motivation intérieure et sa conviction avec les pensées suivantes. Si je m'en remets complètement au gourou et aux 3 joyaux, et en particulier à cet idam, alors comment est-ce que des obstacles fortuits pourraient me vaincre ? Il est également dit que si on souffle sur le feu, si on met dans sa bouche la pointe acérée d'une arme ou d'un couteau, si on mange de l'oignon, de l'ail et surtout de la langue, la viande, la langue, alors notre éloquence en sera affectée et c'est pour ça qu'il vaut mieux l'éviter. Et donc voilà, ça c'est vrai que c'est des règles qui sont surtout importantes à respecter lorsque l'on fait une retraite. Так, тут дальше йога вкушения, йога засыпания, просыпания, омовения и так далее. Это мы, наверное, лучше на следующей неделе разберем. Сейчас у нас немножко времени, можно, наверное, 1-2 вопроса, если они есть. Donc là, après, on va avoir encore d'autres points tels que le yoga de la prise de nourriture, de l'endormissement, des rêves, du réveil et des ablutions, mais ça on le verra la semaine prochaine. Et donc là on va s'arrêter là pour aujourd'hui et voir peut-être prendre 1 ou 2 questions
s'il y en a. Alors. У меня два вопроса по поводу начитывания мантры Ваджрасаттвы в любых практиках. Начиная, я представляю нектар, текущий сквозь меня и выходящий через поры на кожу и так далее, тремя способами. Когда мне благословлять его мантры Ом Ахум и подносить Ямараджа, нужно ли ждать, пока он наполнит чашу, то есть в самом конце начитывания после 21 раза, или уже после 1-2 раз повторения Ваджрасаттвы я благословляю нектар и представляю, как он просто льется ему в пасть, стекая с меня во время визуализации. Что делать с запечатыванием его пасти с Кришна Ваджа? Мне жалко его так оставлять. Можно ли представлять, что он, довольный нами, после подношения обещает нам не вредить, и мы перестаем его представлять? Слышал такую версию. Вы просто переслушайте предыдущий наш, по-моему, это 2-й день был. Да, мы это разбирали, и там вроде бы... Если останутся вопросы... это масса просто... Чаще не обращают внимания на то, сколько ее там нацедилось. Она вся целиком идет и сразу все и подносится. Donc là, il y a une question dans le chat. En fait, il y a 2 questions. Donc, j'ai 2 questions en ce qui concerne la récitation du mantra de Vajrasattva dans n'importe quelle pratique. Lorsque je récite le mantra, je visualise comme le nectar qui coule au travers moi et qui sort au travers des pores de la peau, etc. Donc, il sort de 3 manières différentes. Mais à quel moment est-ce que je dois le bénir avec le mantra Om Ahum, et quand est-ce que je dois en faire l'offrande à Yamaraja? Alors, est-ce qu'il faut attendre lorsque le moment où toute la coupe sera remplie, ou bien est-ce que c'est à la fin de la récitation du mantra, donc après 21 récitations, ou bien est-ce que c'est après avoir récité le mantra de Vajrasattva 1 à 2 fois que je bénis ce nectar et que je m'imagine comme il coule dans la gueule de Yamaraja et tout cela, toutes ces saletés qui sortent de moi pendant la visualisation. Et la deuxième question, qu'est-ce que je dois faire au moment où je ferme sa gueule avec le Vajra croisé, parce que ça me fait de la peine de le laisser comme ça, ce Yamaraja. Donc est-ce que je peux m'imaginer qu'il est content, tellement content après cette offrande, qu'il va promettre de ne pas nous faire de mal et que nous arrêterons à ce moment-là de se le représenter. Et j'ai entendu une telle version. Donc la Matengon dit en fait il faudrait réécouter. Лучше так, чем... Кришна Ваджа можно и не ставить, естественно, что можно довольствоваться просто его обещанием. И Ом Ахум не обязательно отдельно произносить, это можно просто увидеть. Это можно просто? Увидеть. Увидеть? Да. Ага. Donc, в мантре Ваджрасаттвы есть Ом Ахум. Et en fait, donc la première réponse de la Matengon, c'était qu'en fait, on en a parlé pendant les sessions précédentes, donc vous pouvez aussi réécouter sur ce qu'on a dit sur cette visualisation. Après, pour ce qui est de au marron, en fait, les 3 syllabes, elles sont déjà incluses dans le mantra de Vajrasattva, et que en fait on peut, pour ce qui est de Yamaraja, on peut aussi ne pas forcément lui mettre le Vajra en forme, le double Vajra, et le laisser comme ça après l'offrande. C'est aussi possible.
Вопросы? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Нет. Ну хорошо, тогда переходим к практике. Bon, bah alors on va passer à la pratique. Порядок такой же, как вчера. Donc on refait comme hier. И по одному разу также, да? И сегодня больше времени. Ага. Ну ты так, как я один раз, а вы два на тибетском? Давайте так. Ага. Donc on va faire. Mais aujourd'hui, hier on avait lu une seule fois le refuge, les quatre pensées incommensurables. Là on les lira 3 fois. Je lirai d'abord une fois, on lit dans sa propre langue. Moi je lis en français et après Lama Tengon lira 2 fois en tibétain. То есть мы один раз прочитываем на своем языке, чтобы восстановить эти мысли, и потом с этими мыслями 2 раза повторяем на тибетском вместе. Donc on le lit une fois dans sa propre langue pour vraiment bien s'imprégner du sens. Et après on répète 2 fois en tibétain. Hein? Давай. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité et des autres paramitas, puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Sanghi churan sogi shona lan chancho pardo dani gyausun chin dagi chin suki vi tsonam gi drola pinchara sanghi drubara shu sanghi churan sogi shona la chancho pardo dani gyausun chi dagi chin suki vi tsonam gi drola pinchara sanghe dumbara shu. Puissent tous les êtres connaître le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne pas être séparés du bonheur pur, des états d'existence fortunés et de la libération. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité dépourvus de la partialité, de la haine et de l'attachement. Gyur Simjian Tamji Devaran Devi Gyuran Dembar Gyuraji Simjian Tamji Dungaran Dungegi Gyuran Davar Gyuraji Simjian Tamji Dunga Mebi Devarami Davar Gyuraji Simjian Tamji Nirin Chara Nidan Davi Danyol Nevar Gyuraji Simjian Tamje Devadan Devi Gyudan Dembara Gyuraji Simjian Tamje Dungadan Dungegi Gyudan Davara Gyuraji Simjian Tamje Dunga Mebi Devadan Davara Gyuraji Simjian Tamje Nirin Chara Nidan Davi Danyola Nevara Gyuraji. Du cœur du protecteur des 100 déités de Tushita provient un nuage semblable à du yaourt blanc et frais. Omniscient le Samdrapa, roi du Dharma, entouré de vos fils, je vous invoque. Ji kun gin tu kane ravaghar shu sar bunde chun zenzer chegi ge bo kun lo sanda sedang jabane Ô vénérable maître, souriant de joie,
assis sur des trônes de lion, un lotus et une lune dans l'espace devant moi, je vous supplie de demeurer pendant des centaines d'éons pour répandre les enseignements et d'être le suprême champ de mérite pour mon esprit confiant. Votre esprit a l'intelligence qui comprend la totalité des connaissables. Votre parole, avec vos excellentes instructions, devient un ornement pour les oreilles des êtres fortunés. Votre corps est lumineusement beau et glorieux. Je me prosterne devant vous, qui apportez bienfait à ceux qui vous aperçoivent, vous entendent ou se souviennent de vous. De plaisantes eaux d'offrande, des fleurs variées, de l'encens savoureux, de la lumière et de l'eau parfumée, cet océan de nuées d'offrandes actuelles et visualisées, je vous le présente, ô suprême champ de mérite. Quelles que soient les non-vertus du corps, de la parole et de l'esprit que j'ai pu accumuler depuis des temps sans commencement, et surtout quelles que soient mes transgressions des trois vœux, je les confesse encore et encore de tout mon être. Du plus profond de notre cœur, nous nous réjouissons, ô protecteur, des grandes vagues de votre activité. Vous qui vous êtes efforcés dans l'étude et la pratique en cette ère de déclin, et avez donné un sens à la vie en abandonnant les 8 dharmas mondains. Naja sama
saint et vénérable lama, depuis des nuées de compassion qui se forment dans les cieux de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez, s'il vous plaît, prodiguer une pluie de vaste et profond dharma, précisément en accord avec les besoins des disciples. Je dédie les quelques vertus que j'ai pu accumuler au bien des enseignements et de tous les êtres sensibles, et en particulier pour que les enseignements essentiels du vénérable Losang Drakpa brillent pour toujours. Только мантру не произноси. Мантру не произноси. Хорошо. Вместе произнесем. Потом вместе произнесем. Один раз. Donc sur cette base, ointe de parfums, ornée de fleurs, du mont Meru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je l'imagine comme une terre de Bouddha et je vous l'offre. Puissent tous les êtres bénéficier de cette terre pure. Сейчас произнесите микзем на своих языках, на своем языке. Donc maintenant, on prononce le Miksema dans sa propre langue. Vous êtes Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans référence. Vous êtes Manjushri, maître de sagesse immaculée. Et vous êtes aussi Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de démons. Ô Tsongkhapa, joyeux coronal des sages du pays des neiges, Losang Drakpa, je fais des requêtes à vos pieds.
samvinda kanjen kebi zukin zonkaban lo sanda bishala soande mimedzevi terchenceresi Demekim jambiyan dübümalün çomde sanvinda kancın kebi tüken sonkaba lovasanda bişala sovande miyamenzebiter çenceresi cimekimbi vambun cambiyan dübümalı comze sanveda kancen kebi züken zonkaba lovasanda bişala soğande mimedzevi derçenceresi demekim bir vambocambiyan dübümalı comze sanvinda kancen kebi tüken zonkaba losanda bişala sovande miyamenzebiter çenceresi demekembi vambun cambiyan dübümalı cumze sanvida cenkebi züken zonkaba lovasanda bişala soğande mimedzevi derçenceresi demekim bir vambocambiyan dübümalı comze sanvinda kancen kebi züken zonkaba losanda bişala soğande mimenzebiter çenceresi demekimbi vambun cambiyan dübümalı comze sanvinda kancen kebi züken zonkaban loasanda bişala soğande
sandabi shala suande. C'est tri. Résorption du champ d'accumulation. Noble et précieux maître Racine, veuillez vous asseoir sur le lotus de ma tête et me gardant sauve dans votre grande bonté, veuillez m'accorder les accomplissements du corps, de la parole et de l'esprit. Noble et précieux maître Racine, veuillez vous asseoir sur le lotus de mon cœur et en me gardant sauve dans votre grande bonté, veuillez m'accorder les réalisations communes et suprêmes. Noble et précieux maître Racine, veuillez vous asseoir sur le lotus de mon cœur et, me gardant sauve dans votre grande bonté, veuillez y rester jusqu'à ce que j'atteigne l'essence de l'éveil. À travers le Fils de mes vies futures, puisse le victorieux de son kappa venir à moi et être mon guide spirituel dans le Mahayana, afin que de cette bonne voie louée par les vainqueurs, je ne puisse m'écarter un seul instant. Puisse le précieux esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, et là où il est né, puisse-t-il ne pas décliner et toujours s'épanouir. Dans la terre pure du Tibet, entourée de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bonheur et de tout bienfait. Ô Tenzin Gyatso, Avalokiteshvara en personne, puissiez-vous demeurer jusqu'à la fin du samsara. А что, только в Тибете? А? А что, только в Тибете? Конечно. Ну ладно. Lama
Jin Zang Yang Bar Mai Gyur Chi Chan Shu Sen Shu Rim Hu Chi Ma Ge Ba Nam Ge Gyur Chi Ge Ba Nyam Ba Me Bar Yang Gune Gundu Pe Bar Shu Gari Rave Korvi Shinkam Dir Pendan Deva Malu Jumbine Jenre Zivan Tenzin Kyansu Yi Shabe Siti Baradu Tengyur Ji Большое спасибо. Merci beaucoup. Здесь так написано. Доброе. Да нет, там дословно сказано только лишь, что как бы в этой стране, которая окружена горами снежными. На самом деле, конечно, имеется в виду Тибет. А с другой стороны, когда тибетцам сейчас иногда как бы задаешь вопрос, а что это? Вы как бы частную собственность оформили, что только в Тибете как бы он является источником пользы и помощи. Они говорят, ну нет, ну как бы можно же сказать, что и весь мир, вся наша планета как бы в окружении гор. С той или с другой стороны у нас всегда есть какие-то снежные горы. Но если смотреть по действительно строению нашего материка Джамбудвипа с точки зрения Абидармы, например, то вообще весь этот мир людей окружен стеной гор. C'était une précision sur la traduction, parce qu'en fait, là, dans la traduction, on dit dans la terre pure du Tibet entourée de montagnes enneigées, mais dans l'original, c'est juste dans la terre pure entourée de montagnes enneigées sans la précision du Tibet. Donc après, on dit, mais en fait, le Dalai Lama, il rayonne partout. Et si après, dans l'Abhidharma, on regarde dans la traduction, finalement, c'est tout le continent qui est entouré de montagnes, puisque finalement, et donc, ça veut dire que c'est plus large que le Tibet. Mais dans la traduction, ils avaient précisé le Tibet. Voilà. On peut pas reposer une question. Hein? On peut reposer une question. Ah, moi je lis вопрос. Oui, bien sûr. C'est sur le mantra de Maitreya. Quand on l'a reçu, j'ai dû rater un truc, je sais pas. C'était dans le commentaire. Почему мы получили вот это? Она говорит, может, я что-то пропустил. Почему мы получили мантру Майтрея? Потому что одной из главной целью практики Гандалакьяма является достижение пробуждения уже в этой жизни. Но как бы план Б на случай того, что достижение пробуждения в этой жизни не получится, что делать дальше? Хорошо, если нам получится достичь пробуждения в промежуточном состоянии между смертью и следующим рождением. Но и если этого не получится, то нам необходимо какое-то место комфортабельное, подходящее для того, чтобы наилучшим образом использовать, точнее, применять эти наставления. Одним из таких мест является Тушита, чистая земля Майтреи. И вот для того, чтобы родиться там, то есть одним из результатов практики Гандалакьяма также является и рождение там. Вот в дополнение к этому, для того, чтобы увеличить возможности, шансы рождения в Тушите, можно совершать различные действия, а одно из них – это повторение мантры Майтреи. Parce que, donc en fait, l'explication, c'est que bien sûr, le but de la pratique, c'est d'atteindre l'éveil dans cette vie-ci. Mais on a quand même besoin d'un plan B
Donc si jamais ça ne marche pas, ce serait pas mal d'atteindre l'éveil dans l'état intermédiaire dans le bardo. Mais sinon, il y a encore un plan C, ça serait quand même d'obtenir un endroit qui soit propice à l'utilisation de toutes les instructions qu'on aura pu recevoir. Et un de ces lieux propices, c'est la terre pure de Maitreya, qui est Tushita. Donc, afin d'intensifier les chances de pouvoir avoir une renaissance dans la terre pure de Tushita, à cette fin, vous pouvez réciter le mantra de Maitreya. Спасибо. На этом, наверное, закончим. До встречи на следующей неделе. Благодарю за внимание. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.